البنات، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنقدم لكم الوصفه جديده اللي هي الخبزات الصغار عامرين بالكفته والبطاطا. Les filles, je vais vous présenter une nouvelle recette succulente qui sont les petits pain buns farcis à la viande hachée et à la pomme de terre. Alors غادي خصنا 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز، 2 cuillères à café et demi de levure boulangère sèche، معلقه صغيره ديال السكر، شويه ديال الجنجلان، un peu de graines de sésame او واحد البيض ديال البيض مخلط بالحليب، les deux pour en mettre par dessus le pain، جوج بهم باش نديروهم فوق الخبزه، 70 غرام ديال الزبده مذوبه، 70 غرام دو بور فوندو، شويه ديال الملحه، 200 غرام ديال الحليب يكون دافي، 200 غرام دو لي تياد، و 400 غرام ديال الفرينه، 400 غرام دو فارين. الوغ غادي نبداو نشدو الخميره نخلطوها مع الحليب بحال هكا، الحليب خصو يكون دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد. On a mis de la levure dans le lait. Le lait doit être tiède, ni trop chaud et ni trop froid. نزيدو عليه الزبدة، ونزيدو عليه السكر، le beurre et le sucre. ومن بعد نزيدو فرينة شوية بشوية. On ajoute la farine petit à petit. تكون بحال هكا، فوالا صافي. ها حنا درت لاباط ديالي في الغوبو، زدت عليها شويه ديال الماء دافي وغادي نخليها تعجن 8 دقائق. الا ما عندكمش الغوبو معليش تقدروا تعجنوها بيديكم. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien le pétrir à la main. Et j'ai ajouté un tout petit peu d'eau tiède. Voilà, العجينة ديالنا خصها تكون بحال هكا la texture de notre pâte. وغادي نخليوها تخمر 2 سوايع. On va la laisser lever pendant 2 heures. بين ما la pâte راها تطلع غادي نبداو التعمار ديالنا. On va commencer notre garniture le temps que notre pâte monte. Alors, j'ai fait cuire des pommes de terre avec de la coriandre par-dessus. طيبت بطاطا ودرت من فوقها قزبر، عندنا البصله، des oignons، الكفته et des épices. عندنا البابريكا، poivre noir، le piment rouge au gingembre والكمون. وهنايا عندنا لا كريم فريش، الملحه، زيت الزيتون et l'huile végétale. غنبداو بالبصله ديالنا. On commence par nos oignons. On sèle un peu les oignons.
ديالنا طيب شويه. On laisse nos oignons caraméliser. نزيدو عليها الكفته ديالنا. On rajoute notre viande hachée. Et on continue à mélanger délicatement. Ensuite, on ajoute nos épices. من بعد زدنا الحب الكحلة، البابريكا والكمون. On ajoute la crème fraîche. ونزيدو لي بوم دو تير. انا غنزيد شويه ديال لا كريم فريش. J'ajoute un peu de crème fraîche pour pas que ce soit trop sec. Et ensuite, on ajoute les gruyères. نزيدو le fromage râpé. On mélange le tout. Hop. Jusqu'à ce que le fromage fonde. Notre garniture est prête. On peut la laisser refroidir avant de remplir nos petits pains. Alors voici notre pâte, elle a bien monté. La pâte ديالنا طلعت مزيان. Maintenant on va la dégazer. Alors on va la couper en 5 parties. غادي نديرو 5 ديال الدويرات. نشدو شي بلاطو ولا شي صينيه. On prend une assiette ou un plateau afin de disposer nos petites boules garnies. نمروهم.
faut bien le fermer pour pas que le pain s'ouvre. خصنا نسدوه مزيان باش ما يتحلش. وخص الميلانج ديالنا يكون بارد باش ما يديرش تقابي في العجينه بحال هكا. On va badigeonner nos pain buns avec du jaune d'œuf et du lait. غادي نديرو عليهم الابيض ديال الصفر ديال البيض والحليب بحال هكا. Et on met par-dessus des graines de sésame. ونديرو من فوقهم جنجلان بحال هكا. شوفوا البنات الجهه اللي مبلعه خصها تكون لتحت باش يطيبوا مزيان وما يتحلوش. Si vous voulez mettre par-dessus des herbes de Provence, c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien. اللي بغا يدير فوقو les herbes de Provence المذاق كيجي احسن بحال هكا. هو درناه في الفران 180 درجة pendant 25 دقيقة. On le met au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Voilà les filles, le résultat de nos petits pain buns. Ils sont très moelleux et délicieux. J'espère que la recette de nos petits pain buns vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt!